सांग मैंने आज फाइनाली आम बाहरी आसु सांग साथी सहित भोजी सांग मैंने आज आम फाइनाल आज डेट आज रविवार केते दिन पर आज आम ब्याज फिस्टा होची देखिए केमती कौन चलती आज आम यही फिस्ट रे माहौलटा केमती कौन अच्छी देखा ये ब्लॉग माध्यम आपण मानक देखा देखो ये जो पोखरटा देखो यहाँ हूँ पल्टन पोखरी ता पाखे जो आम मंदिरटा से ब्याज सृष्टि हो देखो ता भितर एंट्री कली कौन कौन सब चलती देखो माँ मंदिर साइड आम रोषेबास चलती माँ को दर्शन करी कटाकटी रेडी पसंद साढ़े 8 फोन कले समय चल कम तुटे सारे बाहर 10:15 है आम ये पहुँच पर सब कटाकटी चलती पिज रसुण सब मौसुमी या आमर सांग आसीगला रजनी पलि आसला ता पुओटा को धरिकी ये आसला आ सब गोटे गोटे आसवे मत पानी दायित्व दे मोर ये पानी लोड करके आमर भात बसैया कार्यक्रमटा आरंभ करदे पानी कि कम समस्या पानी अल्प अल्प आती राति पड़े पानी लोड कर चली आसलु भात बसई ये सांग मैंने ये आम चूल्हा दुटा बस साधा पार्टी वाला साधा खाइबे ये आमर आईस जिते पटे मोर आईस कराहब भात बसई ठिया आम सांगटा बंटी ठिया चिकेन ये आम तेल गरम हो चढ़ाचुनी हम ये भात बसई तो प्राय पखापाखि हो सारिकी मु गाड़िया को बाहरी आसली भातटा मोर दायित्व अच्छी ना भातटा मुझे करदे सी चिकेन कटाकटी एत सब लोक बस मोर ये भातटा गाड़ुची ये हस मल्ली बुलिया हस बाहरी पड़ी ये मोर कटाकटी सारापर सांग सब आसन गपसप कर से को जिबी बंद कर देता गाड़ी गाड़ी बंद कर दे तो हाथटा हो ठुआ धोई देवे कि साधा पूरा ना तो गोटे ही पकई दूनु गोटे पकई डायरेक्ट भल पानी रे कर दम की भल पानी चिकेन कड़ाई रे कौन बस्ती देखिया चिकेन पकड़ा आरपट कड़ाई आरपट कड़ाई खाली अच्छी रोसिया रजनीकांत साहू प्रशांत कुमार वीडियो कर यूट्यूब पड़े यूट्यूब में ये करनु हमरो कौन कहलु तू खाउनु सादा पटिबा गोलमरिच गुंड फुंड रखे पकोन हमको होइनो हमको हो तो पूरी जगह बसी ना खाली बोतल दिए खाइ जा हां मु छाडी बोले मोर मुच मुच तो एमिति को हो जिक रजनी हां तू घरे ओखे रोसई करियो हम गाखिबो केमति करछु मु देखिबो हां सेब खाइला बडिया हो खाइबो तो चिकन पकोड़ा खाइबो तेरे पड़िबो एते सॉस बडा भी माने घर को जाई के आनी टाइम लगे सॉस दरकार नहीं चिल्ली को तो ये सॉस दरकार नहीं तुम्हारा आउ दरकार दी जोड़ करो
हाथ धो ଭଲ ପବନ ଲାଗି केवल कौ को ମୁଁ କହିଲି ସେ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ବଡ ଜାଗାଟା ସେଇଥିରେ ଚିକେନ ହବ ସେ ସେଇଟା ପୁଣି ୟାକୁ ଧରା ହବ ସେଥିରେ ପୁଣି ଚିକେନ ବସିବ कोडे रे जब आगो ढाल କହ ଦିଦି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବାକୁ ଦେବ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବାହାରିଲା ଇଏ ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ଦେଖୁଛି ଅନଉଛି ଖାଲି ଖାଇବ ବୋଲି ହଉଛି ନାଇଁ କଣ କୁହ ଭୋଜିଟା ଆଜି ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ସବୁ ଠିକ ହେଲା ମୁଁ ନନଭେଜ ହିସାବରେ 400 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଚିକେନର ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭେଜ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାବିଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବି ସେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯିବି କିଛି ଆଉ ଜନ୍ମଦିନ ବିଶେଷ କିଛି ଆଉ କହିବି ଆପଣ କଣ କହିବେ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଦିଦି ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ କଣ କହିବେ କେତେ ଦିନ ପରେ ଏଇ ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟା ହେଇଛି ମନ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟାଇମ୍ଟା ହେଇଗଲା 3ଟା ଖାଇବାର ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଅଛି ଆଉ ଭଲ ଆରେଞ୍ଜ କରିଥିବାରୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ହେବା କଥା ସବୁ ବର୍ଷ ସେ ଧରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ କଣ କହିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସମସ୍ତେ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆରେ ସେ ଉତୁରି ଯିବ ଏଟା ନେଇକି ତମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଲଗେଇଦେ ଢାଞ୍ଚାଟା ପଳେଇଲା ଭାଇ ମେନ୍ ମାଲ ଗୁଡ଼ା ତଳେ ପକେଇଦେଲ ପଡ଼ିଗଲା ଆର ମୋଟା ସେଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ପିସ୍ ଦେ ବଡ଼ ପିସ୍ ମାନୁ ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା କାହିଁ ଧରବେ ହଉନି ଏପଟେ ହବନି ମାନୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଇଏ କରୁନୁ ଠୋଲା କରୁନୁ ହଁ ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ ଏଇଠି ଦେ ହଁ ବड़ा चिकन तो चर्चा सुनी थी कोई खाओ କୋବି କଣ ହେଇଛି ମତେ କହିବ କୋବି ଟିକେ ଦେଖି ଦେ ପନିର ଆର ବାଡ଼ିକି ଚିକେନ ଟା ହଁ ଶିଖିକି ଥାଉ ଆସିବୁ ଥାଉ ଟିକେ ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ କରିଦେବୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଲେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ଆସିବୁ ହେଲା ଫୋନ
जाओ देना देना लेग पीस देना खाओ खाओ देना देना से ना ना खा ସବୁ ତ ଲେଗ ପିସ୍ କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ନନଭେଜ ଆଉ କି ମାନୁ ମାନୁ ଦେଇ ତା ଘରେ ମାଜିବ ସୁବୁଧି ରହୁଛି ନା ଭୋଜି ପାଇଁ ତ କାହିଁ କିଛି ଚିହ୍ନ କିଛି କହିଲାନି ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଚିହ୍ନ ବୋଧେ ନାହିଁ ଗ୍ରୁପରେ ମାନେ କାରଣ କ'ଣ ବ୍ୟସ୍ତ ନା ବ୍ୟସ୍ତ ମାନେ ଟିକେ ଘର କାମ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଘର କାମ ଚାଲିଛି ହେଇଥିବ ଗାଁରେ ଘର କାମ ଛୋଟ କଥା ବଡ଼ ପୁଅ ନା ନ ରହିଲେ ଆରେ ଘର କାମ ଛୋଟ କଥା ନା ମୁଁ ପଟିଆଟା ବାହାର ପଟେ ଦେଖିଛି ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡରେ ଆମ ଏମିତି ଲଗା ଲାଗି ସେ ତ ଉପରେ ବଇଥିବ ସେ କିସ୍ କରି ହଉଥିବେ ଚାय ବାଲା ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ରହୁନି ସିଗାରେଟ୍ ମାରିବାକୁ ସବୁ ସିଗାରେଟ୍ ତ ମାନେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ସିଗାରେଟ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାରିବ ପଢ଼ାରୁ ବଡ଼ ଭଲଠୁ ଭଲ ପିଲା